हमर सोशल मीडिया रे जो कथाडा कहिची हां सेटा मु प्रेशर मत करा गला ना हां ए तू एटा कह एक तू मीडिया सामने सेटा कह एक तो एटा कहया पड़िबो तू सेटा कह तो सेटा कहया पे पड़िबो तो जबरदस्त हां एक से चार हबो बेटा प्रफुल्ला पैसा खाइछन ना प्रफुल्ला पैसा खाइछन ना जो ए वर्ष जो पार्टी करछन ताकर ऑपरा सात शंख ऑपरा सात शंख करछन से पार्टी में किछ जिंस दरकार ना जोटा मते ऑनलाइन रो आसी जी से पैसा ऑनलाइन पेमेंट रे सब ठीक अछि किंतु जोटा हमर जो कैंप पेमेंट गुडा को मन कर मते 2000 देले आ गोटे सुन बसै दिसिली आ 20000 माने मां भोन ठारो आरंभ कर पूरा सुता माने ऑफिस भी जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आपण मानन को गोटे वीडियो माध्यम जणैथिली सिंगर बद्रीनाथ घर को जाउची बोली बद्रीनाथ मते डकैथिले जो बद्रीनाथ कार्यरत थे आमर यात्रा दुर्गा मंदिर रे 25-26 यात्रा ऋतु रे चुक्तिबद्ध होते काम करने किंतु मालिक जो हिसाब से कथबार्ता करथिला टंका दवाई से हिसाब से टंका देलानी से सोशल मीडिया साहाय्य जो सोशल मीडिया छाड़ते माने यात्रा दुर्गा मंदिर मालिक टंका दौनी पुणी आउ गोटे वीडियो देखा मिलला से बद्रीनाथ कहते मालिक मते टंका देईटा वीडियो भीतर फरक कौन अच्छे मत टे डाउट लगिला से बद्री बाबू सहित कथबार्ता है मुझे घर को बर्तमान आसी से बद्री बाबू को पचार कौन एक्चुअली होती सी जो प्रथम वीडियो कहते मालिक मत पैसा दौना मो सागर खेलुं द्वितीय वीडियो कहते मालिक मोर सब पैसा दे देइचंती मालिक भल लोक ये कहते हृदय कहते ना फोर्स कराई डिटेल्स से बद्री बाबू को मुहर शुणिया बर्तमान बद्री बाबू को घरे मु अच्छी बद्री बाबू मो पाखे अच्छा जय जगन्नाथ बद्री बाबू आम चैनल को स्वागत करते प्रणाम जय जगन्नाथ आज्ञा प्रथम आपंकर गोटे वीडियो देखते सोशल मीडिया रे 8-10 दिन है आज्ञा वीडियो माध्यम जन यात्रा दुर्गा मंदिर ओनर ना कौन था मुन्ना बाबू ना कौन मुन्ना बाबू वीडियो माध्यम जन कौन जो हिसाब से चुक्ति करते से हिसाब से एडवांस भी देई नथिले तापरे जेती टंका दबा कथा मंथली ता भी देई नथिले पुणी आउ गोटे वीडियो जनइले जे मालिक मोर सब पैसा क्लियर कर देछन मालिक भल लोक माने दीटा वीडियो भितर मते टी कंफ्यूज लागला सेकंड वीडियोटा एक्चुअली सेठी जो कथाटी कहिछ मालिक मते सब पैसा देई देइचंती मालिक भल लोक ये जो कथा सब कहिछ एक्चुअली एटा तुम हृदय रु कहिछ ना तुमको फोर्स कराई टिके हम दर्शक मानकू हम चैनल माध्यम टी को प्रणाम दर्शक बंधु जते बेले मु फर्स्ट वीडियो छाड़ी थी 8-10 दिन पूर्व आज्ञा जते बेले प्रथम वीडियोटे मु छाड़ी थी सोशल मीडिया रे मु काहा को इंडिकेटेड करि नै केवल एटा होची मोर जो पार्टी रे रही थी पार्टी मामला एवं मो मामला आमे दुई जनक भितरे कथा पार्टी मते पैसा देई नथिले एवं मते मालिक डायरेक्ट मना करथिले जे तमे मो पार्टी रे काम करनी मु तुमरो 8 मासर पैसा हिसाब करके देदेवी कहते मालिक मुन्ना बाबू जी जते बेले दुर्गा मंदिर रे मु जते बेले 8 मास काम करली 6 मास काम कर सारिबा परे मुख्य परिचालक जो हमर अछंती प्रफुल्ल बाबू बहुत थर बार कहली जे मते हिसाबटा दियंतु मु केते टंका पाइली कोन कली सुविधा जो 8 मास भीतर जो काम करछो केते मास रे केते टंका नै छै हिसाबटा 8 मास टा मु काम कली कि 7 मास काम कली कि 6 मास काम कली मोर डाउट रहिला जे मोर पैसाटा ए माने एपट सेपट करछंती कोन पई पैसाटा दउनांती कोन पई ये गोटे कैंप ए कैंप रे 5 टंका हेले आरो कैंप रे 1000 टंका तापर कैंप रे मु मागी मागी टंका 200 एई टाइप रो करी की माने डाउट मो कहता डाउट कोन पई हला प्रथम कोन डाउटटा हला एइति पई जे प्रथमे से जहा चुक्ति करथिले हमरो एडवांस दवा पई से एडवांस मते देई नथिले प्रथम बाबू आज्ञा प्रथमे 10000 टंका देइथिले तापर बहुत कष्ट रे से 90000 टंका देले माने लक्ष 10000 लक्ष टंका देइचंती लक्ष टंका देले तापर आहुरी बहुत कष्ट रे मागी 30000 टंका देले लक्ष 30000 देले माने जो लक्ष 30000 टा केते दिन भीतर सेटा मिनिमम टा हबो आपनकर प्रथम देले 10000 तापर देले 90000 तापर दे 30000 ये जो माने तीनटा किस्त रे जो लक्ष 30000 दैछन एटा केते मास करे ना 15 दिन रे एमते करी मते से माने अगस्त जो हमरो पार्टी बाहरिबो 8/4/2026 पर्यंत अगस्त 8 तारिख कारण आमर 10 तारिख रे पार्टी बाहरिला
जो 8 तारिख रे आमे जो छुट्टी की आसिलु घर को 2 दिन आमे रहिबु घरे तापर आमे पार्टी को जीवु सेई जो 8/4/2024 एइटा होची मोर लास्ट किस्ती थिला माने जो लास्ट पैसा दबार थिला तांकर ए हां ए जो अगस्त 8 पर्यंत जो पैसाटा से माने देइचन जेती पैसा से पैसाटा होची मोर ठीक ठाक सब अछि जोटा मते ऑनलाइन रो आसी जी से पैसाटा ऑनलाइन पेमेंट गुरा सब ठीक अछि किंतु जोटा हमर जो कैंप पेमेंट गुडा को से हिसाबटा संपूर्ण भाव भूल ना कौन पाई भूलटा कौन प्रथम मास फास्ट दरमाटा मु देलेनी नहीं माने कौन पाई देलेनी मागिला परे कहले माने प्रथम मास जेतो कैंप आरंभ होला प्रथम मास जो काम कलो अगस्त रो कैंप आरंभ होला आज्ञा अगस्त जो जति दिन काम कलो मासटा देलेनी कौन पाई देलेनी एति पई से तांको कहबा कथा सब पार्टी दउनांती फास्ट मास रे दरमाटा दउनांती तेनु करे आमे भी दबुनु से किए दौरान किए न दौरान मुझे जानी मुझे 14 वर्ष कि 15 वर्ष जो यात्रा पार्टी में थी जे कौन पार्टी में रही कौन पार्टी एमती पैसा काटती कौन पार्टी पैसा एमती प्रथम मास भी दरमा दिखती किंतु यांकर गोटे नुआ सिस्टम है जे मु फास्ट मासर पैसा क्या मुझे देवी ना तथापि गोटे मासर दरमा न पाई काम कल आगे फास्ट मास दरमाटा काटिदेले सेकेंड मास बेलू बहुत कहला से 5,000 ना 10,000 एमती कौन गोटे मत देइथिले माने एटा ऑफलाइन रे हां खाता ये मेंटेन करी देइथिले किंतु सीए होची कोन करंती मन कर मते 2,000 देले हां आ गोटे शून्य बसै दिसिली आ 20,000 माने रजिस्टर जेतो मेंटेन धर मो कहता बद्रीनाथ 2,000 टंका नेले आज्ञा 2,000 टंका नेले खाता मेंटेन नेला 2,000 टंका देखिले 2,000 टंका किंतु 2,000 देखि साला पर सेटे 2,000 जगह रे 20,000 हे ए भलिया कहू आज्ञा माने एई टाइप रो करी की सी तांकर बोध हुए जो नेक्स्ट ईयर को जो पार्टी करूछन हमर प्रफुल्ल बाबू हमर से परिचालक थिले ना बोध हुए से नेक्स्ट ईयर को जो पार्टी करिवे कि भलो मंद करिवे सेति पई पैसा बदे दरकार हेतिबो सब आर्टिस्ट मानक ठारू सब कलाकार मानक ठारू किछि माने मो कय कथा जदी सी जने तांकर निज संस्था करछन ताले जनक कलाकार को पैसा काटी की एटा करिया कोन ठीक सेटा तो आज्ञा कहि होबनी हम कोन का भीतर पसिछि का मन भीतर कथा की कोन कहि परिरो पार्टी पाखु गली मते परिचालक डाकिले मालिक डाकिले जे तमे आस हिसाब कर दबो तमे कोन सोशल मीडिया रे छाड़ी छ कहि एटा केते दिन रो कथा एटा होची माने ए जो आपनकर गला ए जो गला 3 दिन तळर कथा माने 2-4 दिन कथा एटी छाड़ी केते दिन लाग बसलनी वर्तमान एटा हला मे 24 हेले मु जाईथिल तांको पाखु को 22 वर्तमान मो कहता जो घरे बसलनी केते दिन घरे मु बसिलानी तो एबे बर्तन जहाले भी हे जीवो मासे पाखा माने पार्टी छाड़िया मासे हे गला आगे फास्ट जो बाइटा देइथिली फास्ट बाइटा एइथ बाइ देली जे परिचालक एवं मालिक से माने कोनोसी प्रकार मो फोन टा रिसीव करन बाध्य है कि सोशल मीडिया साजे मु साजे नेली कारण नंबर नथिला आगे मु सेति पई सोशल मीडिया को केति पे आसीली जे काळे मो एटा देखिले से माने मते कॉल बैक करिवे हां तापरे से भी हैला हां सोशल मीडिया छाडला परे से माने पुनी कॉल बैक माने के कॉल करथिले हमरो मालिक कॉल बैक करथिले मुना को कॉल कर आज्ञा तापर तांकर जने सांग जने सी जने मते कॉल बैक करथिले माने सांग कोन से यात्रा से कोन बुझाबुझी करनते हां माने से ताको सांगे रे जाते बासे तांकर भलो मन बुझाबुझी करनती प्रफुल्ल बाबू मते कॉल करथिले एमन सब कॉल करला परे से जो कॉल जो सोशल मीडिया छाडला परे जो कॉल करछन मुन्ना बाबू प्रफुल्ल बाबू माने कोन कहितबे से माने कहले तू कोन सोशल मीडिया रे छाडी छु तापर तांकर जो मुन्ना बाबू कर जे सानो भाई आउ जन दादा को सी पिकु ना बाबू सी भी मते कहले अरे बदे तू कोन सोशल मीडिया रे छाडी छु आ तू तो तोर जदी पैसा दरकार थला भलो मत तू आसी की इटिकनी हिसाब पत्र करी जाई थांतु कि भलो मत मु कहली मु सेठी काई कि हिसाब करिया पे आपण को पार्टी रे मु काम करली आपण मते दुटा पैसा देबे मोर मु पैसा नै के आसी घर को आपण मते निजे मना करले मो पार्टी रे तू चढ़ी परिबुनी मो पार्टी रे तू गीत गाई परिबुनी मु को हिसाब जाई कि सेठी गीत गाईबी आपण को पार्टी रे चढ़ीबी तापर सेठी मते कहले आ तू मोर माइक्रोफोन टा भांगी देइछु माइक्रोफोन हां तू मोर माइक्रोफोन भांगी देइछु तू मोर 5 लाख टका नै जाइछु मु माने ये कथाटा मो कहते जो मुन्ना कहले 5 लाख नै जेतले 5 लाख माने कोन माने दिनसो नै छन ना कैश नै छन नै दिनसो नै कि पड़े घर जेतले गोटा दिनसो जीवो ए दिनसोटा नाही बिले तो खोजा पड़ियो ना जेतले खोजा पड़त संग संग कहलनी माने जो बद्री नैची मो कहते बद्री दिनसोटा नैची संगे संग बद्री से जगह कहि थांतो आगे मु तो कहया था से प्रथम वीडियो बाइटा देली हां
ସେଇଟା ସେ ତାପରେ ମୋତେ ସେମାନେ କଲ୍ କରିବା ପରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କେବେ ଆପଣଙ୍କର 22 ଏଇ 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ତ ହେଇଗଲା ରବିବାର, ମୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯାଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ମାନେ 22 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ଅଫିସ ଯାଇ କୋଉଠି? ଯାଜପୁର। ଆଜ୍ଞା ଯାଜପୁର 22/5 ନା 22/6 ଏଇଟା 22/5/2026 ଅଫିସ କି ଯାଇଥିଲେ? ଅଫିସ ସେଠିକୁ ଗଲି ଅଫିସକୁ। ମୁଁ ତ ଏକୁଟିଆ ଯିବାଟା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ କଥା ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ରାଗ ମୁଡ଼ରେ ରହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସିଏ ଜଣେ ମାଲିକ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ମାମଲା ଦେଇଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ଆସିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମୋ ଉପରେ ରାଗ ରହିବ, ଇଗୋ ହଟାଇଥିବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଲିକ, ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ, ଆଉ ମୋ ନାଁରେ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ କହିଛି ସିଏ, ଆଉ ସିଏ ଆସିଲା ମାନେ ତାକୁ ତମେ ଇଏ କରିବ, ପାଟି କରିବ, ଇଏ କରିବ, ସେ କରିବ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିବ। ମୋ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେତିକି ଇଏ ହଉଛି ସେଇଆ ବି ହେଲା, ସେଇଟା ବି ସେଇଆ ହେଲା। କାରଣ ସେଇଠିକୁ ଗଲି, ମୁଁ ଯାଇକି 10ଟା 10:30ରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ସକାଳ 10:30ରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଫିରୋଜ ସାହା ସେ ଜଣେ ଭାଇ, ଜଣେ ମିଡ଼ିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଜଣେ, ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲି, ତାପରେ ଫିରୋଜ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଆମର ସେ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ମାନେ ମୋ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ କଲି କି ବାବୁଙ୍କୁ। ସେମାନେ ମତେ ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ବସିକି ସେ ମାଲିକ ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥିଲେ, କେହି ସେଠି ନଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଭାବିଛନ୍ତି ଆମେ ଏତିକି ରାତିରେ ଯିବୁ, ଏତିକି ସମୟରେ ଯିବୁ। ସେ ତାଙ୍କର ସେ ପଇସା ପତ୍ର ଭଲ ମନ୍ଦ ଆରେଞ୍ଜ କରି ସେ ତାଙ୍କର ସେ ରାତି 8:30 9ଟା ବେଳକୁ ଆସିଲେ। ମାନେ ମୁଁ ଦିନ 10ଟା ବେଳକୁ ସେଠି ବସିଛ? ଆଜ୍ଞା ରାତି 9ଟା, ମାନେ ଯାଜପୁରରେ ଦିନ 10, ମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ଯାଇକି ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଛ? ଆଜ୍ଞା ସକାଳ 10ଟାରୁ ସେ ମାଲିକ ହେରିକା ଆସିଲେ କେତେବେଳେ କହୁଛ? 8:30 9ଟାରେ, ମାନେ ଏତେ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା। ତା ଭିତରେ ସେଠି କେତେ ଥର କଲ୍ କରିଥିବ? ମୁଁ ମିନିମମ୍ 3-4 ଥର ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଯୋଉ ଭାଇ ଜଣେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଥିଲେ, ସିଏ କହିଲେ, ସିଏ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ମିନିମମ୍ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ରହିଲେ। ତାପରେ କହିଲେ ବଦ୍ରି ବାବୁ ଆଉ ଗରମ କରୁଛି, ଆଉ ମାଲିକ ତ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ମାଲିକ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏବେ ଯାଇପାରିବିନି ବୋଲି ମାଲିକଙ୍କୁ ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ହେରି। ଆପଣ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଫିରୋଜ ଭାଇକୁ, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ହେରି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ। ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ ମାଲିକଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ମୁଁ ପଳଉଛି ଘରକୁ, ଆପଣ ମୋତେ ହିସାବ ପତ୍ର କରି ପଇସାଟା ଯେମିତି ପଠେଇବା କଥା ପଠେଇବେ ଆଉ। ନା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋର ଯାହା ପଇସା ହେଇଥିବ ମୁଁ ତୋତେ ଦେଇଦେବି ଆଉ, ଏହା କହିଲେ। 8ଟା 8:30 ବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସିଏ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ ସବୁ ଥିଲେ, କାରଣ 22/5/2026 ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ଛୁଟି ହେଲା। 22ରେ ଛୁଟି ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା 22ରେ ଛୁଟି ହେଲା। ସେ 9 ମାସ ଯାତ୍ରା କଲେ, ବୁଝିଲେ ତ। ଯୋଉ କଳାକାର ମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ପାର୍ଟି ଛୁଟି କରିକି, ମାନେ ଯୋଉ କଳାକାର ଆଇଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପଇସା ବାକି ଥିଲା ଆଇଥିଲେ, ନା ପାର୍ଟି ଛୁଟି ହେଲା ପଇସା ନବାକୁ ଆଇଥିଲେ? ପାର୍ଟି ଛୁଟି ହେଲା ପରେ କଳାକାର ମାନେ କିଛି କିଛି ପଇସା ନିଅନ୍ତି ନା। ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା, ଯେତିକି ପଇସା ତାଙ୍କର ଥାଏ, ବାଲାନ୍ସ ଥାଏ, ଧର ମୋ କହିବା କଥା 5 ଲକ୍ଷ ଜଣଙ୍କର ଚୁକ୍ତି ହେଇଛି, ଅବଶିଷ୍ଟ ମୋ କହିବା କଥା ତାଙ୍କର ଆଉ 10,000 ବାକି ଅଛି ପାଇବାର, ସେଇ 10,000 ପାଇଁ ନା ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ସେଇ 10,000 ନେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ 10,000 ବି କ'ଣ 10,000 ପାଆନ୍ତି କି? 5,000 କି 2,000 ଏମିତି କାଟି କୁଟି ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ଫୁଲ୍ ତ କାହାକୁ ପଇସା ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ, ଯାହାର 10,000 ତାକୁ 2-3 ହଜାର ଖାଲି ଏମିତି ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଫୋନ୍ ପେରେ ସବୁ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ କଥା ଅନଲାଇନରେ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧମକେଇକି କହୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ତମ ସହିତ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଛ ସେଠି, ଆଜ୍ଞା ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କିଏ କିଏ ଥିଲେ? ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆମର ମାଲିକ ଥିଲେ, ପ୍ରଯୋଜକ, ମୁଁ ଦେଖେଇଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜକ ଥିଲେ। ନାଇଁ ଜଣଙ୍କ ସେଠି କେବଳ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଚନ୍ଦା ହେଇକି ଲୋକ ଜଣକ ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଯୋଜକ ମୁନ୍ନା ବାବୁ। ସିଏ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଛି, କାରଣ ମୁଁ ସେଠି ଦେଖେଇଲି। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ବସିଥିଲେ, ଆମର ସେ ଯୋଉ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ଆମର ଯେ କେସିଅର ସେ ନନା, ସେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କେସିଅର ସେ ପଇସା ପତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ରଖନ୍ତି, ସିଏ ଥିଲେ। ଏମିତି ମାନେ ସେଠି ଥିଲେ ପୁରା 8-10 ଜଣ ପୁରା ଥିଲେ, 8-10 ଜଣ ଥିଲେ ପୁରା। ମତେ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଛି ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା, ପୁରା ମତେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ପୁରା ଫୋର୍ସ କଲେ ଆଉ ସିଏ କିଛିଟା ପିଲାଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ମଦ ଫଦ ଦେବା ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି କି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପିଲାମାନେ ପୁରା ଟୋଟାଲି ମାନେ ମୋ ପୁରା ମେଣ୍ଟାଲି ହାରାସମେଣ୍ଟ ପୁରା କରାଇଲେ। ପୁରା ମା ଭଉଣୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ସୋଦାସୋଦି କଲେ ପୁରା ବାହାରେ, ମାନେ ଅଫିସ ଭିତରେ ବାହାରେ ପୁରା ଏମିତି ଚାଲିଥାଏ ପୁରା। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି କାହିଁ ପାଟି କରୁଛ, ନା ତୁ ବାହାରକୁ ଆ, ଇଏ ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସଦା ପ୍ରକାର କରିକି କହିଲେ। ଆମର ତାଙ୍କର ବି ସେଠି କେତେଜଣ ସବୁ ଏ ଡ୍ରାଇଭର
ଲାଇଟ୍ ଅପରେଟର ଏମାନେ ସବୁ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ବି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସିଏ କଳାକାର ହେଇକି ତମକୁ ବି ଧକ୍କା ପକେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ପକେଇଲେ? ଧକ୍କା ପକେଇଛନ୍ତି ସେ କହିବା କଥା ନିରୀହ ମାଲିକଟା ନିରୀହ ମାଲିକ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଆଉ ତମେ ସବୁ କଳାକାର ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଜଣ ପାଇଁ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ତମେ ମାନେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ ପାଇଁ ମୋ କହିବା କଥା ତମ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ମାନେ ତମେ କ'ଣ ସବୁ ନେଇ ପଳେଇଲ ପାର୍ଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ନା କ'ଣ? ସେଇ କଥା ମୁଁ ସେଇଟା ବି ବୁଝିପାରିଲିନି ଆଉ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କଥା ହେଇକି ସେ ତାପରେ ମୁଁ ନିରାଶ ହେଇକି ଫେରିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କହ ସେ ଲୋକଟି କିଏ ଥିଲେ ଯୋଉ କହୁଥିଲେ ତମକୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା କହ ମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଟିକେ? ହଁ ଆମର ସେଠି ଥିଲେ 3-4 ଜଣ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇଟା କହ ତାକୁ କହ ସେଇଟା କହିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଇଟା ସବୁ କହି ସାରିବା ପରେ ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ସାଧା ପେପରରେ ସେ ଲେଖିଦେଲେ 2025-2026 ଯୋଉ ପଇସା ଥିଲା ବକେୟା 8 ମାସ ବଦ୍ରୀନାରାୟଣ ଯୋଉ କାମ କରିଥିଲେ ସେ ପଇସା ସେ ସବୁତକ ଆମଠାରୁ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏହା କରି ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ କଲେ ସାଇନ୍ କରେ ଏଠି ମାନେ ଜବରଦସ୍ତ ଏ ସାଇନ୍ କରେ ଏଠି। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଇନ୍ କରେଇଲି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଠି ଆଉ ପୁରା ନିରୁପାୟ ହେଇଗଲି କାରଣ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମୁଁ ସେଠି ପୁରା ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ସେୟା କରିଦେଲି। ସିଏ ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ସେୟା କଲି। ତାପରେ ସେଠୁ ମୁଁ ସେଠୁ ଆସିଲି ମୁଁ ସେଠୁ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖିଥାଏ ଧମକା ଚମକା ବହୁତ କରିଛନ୍ତି। ଧମକା ମାନେ ସେ ମାନେ କହିଲେ ମାଇକକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅ ଇଏ କରିଦିଅ ସେ କରିଦିଅ ପୁରା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପୁରା ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ନିରୁପାୟ କ'ଣ କରିବା ମାନେ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବ ଯଦି ସେ ମୋର ପଇସାଟା ଖାଇଦେଇକି ମାନେ ଖାଇଦେବେ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କରିପାରିବି କି? ମୋ କଥା ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପଇସାଟା ହେଉଛି ଆମେ 2 ପଇସା ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ପେଟ ପାଇଁ ଆମେ ଘଟୁଛୁ। ଯଦି 2 ପଇସା ତମେ ଆମର ଖାଇକିରି ଇଏ କରିବ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର 14-15 ବର୍ଷ ଯାତ୍ରା ଜୀବନ ଭିତରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେ ଯାତ୍ରା ଜଗତରୁ ମୁଁ ଅଧାରୁ ଆସିବା। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ବୋଲି ତ ଜଣେ କଳାକାର ଭାବରେ ଯଦି ମୋର ସେତିକି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନଥାନ୍ତା ମୁଁ କେବେ ବି ଆସିନଥାନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ପାର୍ଟି ଠାରୁ ପାଇବାର ଥିଲା ମୁନାବାବୁ ଠାରୁ ମାଲିକ ଠାରୁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସବୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଆଉ ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ ପାଇବି। ଟଙ୍କା 2 ଲକ୍ଷ? ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଯୋଉ ପାଇବ କହୁଛ ଆର କିଛି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଇଏ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପେପର ଦେଖେଇବି। ମୁଁ କାହାରି ଆଶ୍ରୟ ନେବିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନେବି। ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନିହାତି ମୁଁ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ କରିବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଯିବି କିନ୍ତୁ ମୋ ପଇସା ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ଛାଡ଼ିବିନି କାରଣ ମୁଁ ଖଟିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଏତିକି ପଇସା ଭିତରେ ମୁଁ ଆଣିଛି ପଇସା ମୁଁ ବାଦ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ପଇସା ମୋତେ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି ସେ ଅବଶିଷ୍ଟ ପଇସା ମୋତେ ନ ଦିଅନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବି ପଇସା ପାଇଁ। ମୋ କହିବା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମାଲିକ ତମକୁ ବିଦା କରିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବ ନିହାତି ଲେବର କୋର୍ଟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ସବୁଆଡ଼େ ନିହାତି ନିହାତି। ମୋ କହିବା କଥା ଆଉ ଥରେ ମାଲିକଙ୍କୁ ଚାନ୍ସ ଦେବ କି ମାଲିକ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ନା? ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଜଣେ ବାଡ଼ିଆ ଖାଇକି ଆସିଲାଣି ବୁଝିଲେ ସେଠି ଆଉ କିଛି କଥା ଅଛି ସେଇଟା ତ ସେଠି ଆଉ ମୋ ମୁହଁରେ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିବି କି? କାହିଁକିନା ସିଏ ସେଠି ସାଇନ୍ ମାରି ତମଠାରୁ ଅଲରେଡ଼ି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି ବଦ୍ରୀନାଥ ଟୋଟାଲ ପଇସା ପାଇଯାଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମାନେ ଫୋର୍ସ କରାଇକି ସାଇନ୍ ମରାଇକି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ସେଠୁ ଆସିବି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନହେଲେ ସେ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜାବଡ଼ା ପକେଇଦେବେ। ମାନେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବ ନିହାତି ଆଇନ ଆଶ୍ରୟ ନେବି। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ପଦକ୍ଷେପଟା ଭଲ କି ନେବି ସେକେଣ୍ଡ ଯୋଉ ଆମର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଛି ସେଟା ମୁଁ ପ୍ରେସର ମୋତେ କରାଗଲା ନା ତୁ ଏଇଟା କହ ତୁ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ ସେଇଟା କହ ତୋତେ ଏଇଟା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁ ସେଇଟା କହ ତ ସେଇଟା କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଜବରଦସ୍ତ ସେ ଚେୟାର ହବ ଏଇଟା କହ ଯେ ସବୁ ପଇସା ତୁ ପାଇଗଲୁ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ସେଟା ଶୁଣିବେ ଆପଣ ମୋତେ ପୁରା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଛେଳି ପାଣିକି ଯିବନି ତାକୁ ଭିଡ଼ିବେ ଯେମିତି ଘୋଷାଡ଼ିକି ନିଅନ୍ତି ଚାଲ ପାଣି। ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ତମେ ସେଠି ନିରୁପାୟ ଥିଲେ ଏକୁଟିଆ ତମେ ଥିଲ ମାନେ ସେ ଯାହା କହିଲେ ତମେ ନିହାତି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେଠି ନିହାତି କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ରାତି 11:30ରେ ମୁଁ ଆସିକି ଠିଆ ହେଲି କୋଉଠି କହିଲେ ପାଣି କୋଇଲି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉପରେ 11:30। ହଁ ମୁଁ ପାଣି କୋଇଲି ଥାନାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ପାଣି କୋଇଲି ଥାନାରେ ଆଶ୍ରୟ ମୁଁ ନେଇଥାନ୍ତି ଯଦି ପାଣି କୋଇଲି ଥାନାରେ ମୁଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଠିକୁ ଗଲିନି ଏଇଥିପାଇଁ କାରଣ
ପାଣି କୋଇଲ ଥାନାରେ ଆମର ବାବୁଙ୍କର କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ କି ତମର ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିକି ଏଠି ଏମିତି କରୁଛି କି ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛି ସେ କଥା ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଭାବିଛି କାଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇଠି ଘରଟା ପାଖ ନା ସେମାନେ ଧଡ଼ିକିନି ପଳେଇ ଆସିବେ ଥାନାକୁ ଏଇଠି କ'ଣ ଇଏ କରୁଛୁ ସେ କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ହବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠୁ କ'ଣ କଲି ଚୁପଚାପ ପଳେଇ ଆସିଲି ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଲେ ଠିକ୍ ହବ ବୁଝିଲେ ତେଣୁକରି ମାନେ ରାତି ସେଦିନ ଯୋଉ କହୁଛ ପାଣି କୋଇଲରେ 11ଟା 11:30 ଆସି ଠିଆ ହେଇଥିଲ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି 5ଟା 5:30 ହବ ମାନେ ଭୋରରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ମାଲିକ ପାଖ ମାନେ ଫୋନ କରି ଡକେଇଥିଲେ କିଏ ପପୁଲା ଡକେଇଥିଲେ ନା ମୁନା ଡକେଇଥିଲେ ଯୋଉ ଯାଇଥିଲେ ମୁନା ବାବୁ ଡକେଇଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ଡକେଇଥିଲେ 2 ଜଣଙ୍କ ଡକେଇଥିଲେ ଆସ ବଦ୍ରୀନାଥ ଆସ ହିସାବ କରି ପଇସା ନେବ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ଖେଳ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବଦ୍ରୀ ଏମିତି ଆସୁଛି ଆଉ ତାକୁ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ଦବନି ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କର କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ମତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମଦ ଫଦ ଦେଇକି ହେଲା କାରଣ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ପଇସାଟା ଖାଇଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ପଇସାଟା ଖାଇଛନ୍ତି ନା ଯୋଉ ଏ ବର୍ଷ ଯୋଉ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅପେରା 7 ଶଙ୍ଖ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପାର୍ଟି ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ଦରକାର ନା ତେଣୁକରି ଆମର କଳାକାର ମାନଙ୍କର କିଛି ପଇସା ସେ ମହା ଚାଲାକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ସେ ମହା ଚାଲାକ ତାଙ୍କ ମାନେ କଥା ଏମିତି ସେ କହିବେ ଆପଣ କହିବେ ଟୋଟାଲ ଏ କଥାଟା ସତ ଯଦି ସିଏ ଏମିତି କଥା କହିବେ ଯେ ବରୁଣୀ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ହଲୁଥିଲା ମୁଁ ଦେଖିକି ଆଇଛି ମାନେ ସିଏ ଏଭଳିଆ ବାଗରେ କହିବେ ଆପଣ କହି ସତରେ ହେଇଥିବ ମାନେ ଏଇ ଟାଇପର ଲୋକ ସିଏ ତେଣୁକରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ଜାଣିପାରିଲି ଆଉ କିନ୍ତୁ সেটা কেবে ভালো হবে না আজ্ঞা গোটে কলাকার পয়সা কেবে খাইকি গোটে তুমি শান্তিতে রহিপারিবে মু তোমার পয়সা খাইকি মু রহিপারিবিনি जो बाट हेले से पैसा जीव कहार पैसा किए खाई रही ना रहीपारे। दर्शक बंधु आपण मैंने देखिले बद्रीनाथ जो प्रथम वीडियो करथिले यात्रा दुर्गा मंदिर मालिक पैसा रुहंती पुणी सेकेंड वीडियो करी जो कहले माने यात्रा दुर्गा मंदिर मालिक टोटाल मत पैसा देइचंती। बर्तमान बद्री ठारू जना पड़ुची जे तांको फोर्स कराइतला दुर्गा मंदिर मालिक आ मुख्य परिचालक प्रफुल्ल बाबू आउ सिटी जो प्रेजेंट थे 2-4 जन किए प्रेजेंट थे तांको फोर्स करते मारिया धमक देते ने बद्री बाबू कहते माने माँ भौणी सोदासोदी कर फोर्स कर साइन मारी भी रखिंट तू पैसा नहीं सोशल मीडिया कह से बाध्य होई निज जीवन बचाई से सीटी मिछ कहते बास आपण मानू जनईला बद्रीनाथ सत कहते कि सीटी मालिक सत कहते एथर आपण मैंने विचार करेंगे जो मैंने वीडियो देखुं निहाती आपण मैंने मत रखिए जो दुर्गा मंदिर मालिक इटी आमर बद्रीनाथ सहित जहाँ कर ठीक कर कि भूल निश्चिंत आपण मैंने मत रखिए। जय जगन्नाथ।